अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो मौज़ू है वो ये है कि कुरान हकीम और नसख़ मनसूख़ का अक़ीदा। जितने भी अहबाब सुन रहे हैं, चाहे वो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं या वो दूसरे मुसलमान फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी अगर सुन रहे हों, तो ये नसख़ मनसूख़ का जो अक़ीदा है, ये असल में इस तरफ इशारा है कि कुरान हकीम में उलमा के नज़दीक, ख़ास तौर पे शिया, सुन्नी, अहले हदीस जो फ़िरक़े हैं, इनका ऑफ़िशियल अक़ीदा है और बेशुमार लोगों का ऑफ़िशियल अक़ीदा है कि कुरान हकीम में बाज़ आयात जो हैं वो मनसूख़ हैं और उन्हें बाज़ दूसरी आयात ने मनसूख़ किया हुआ है, यानी वो इनकी नासिख़ हैं। ये गुफ्तगू इस एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है कि अव्वल तो सूरह अल-बकरा की जिस आयत से ये समझा गया है कि कुरान हकीम की आयात मनसूख़ हैं, अगर उस आयत का आप कॉन्टेक्स्ट देख लें, यानी उसका सयाक मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, तो ये अक़ीदा सिरे से ही गलत साबित होता है, जैसे कि आगे चल के मैं उसका तर्जुमा पढ़ूँगा। लेकिन ये इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि वो गलत अकाइद जिनकी वजह से लोग इस्लाम से मुतनफ़्फ़र हुए और इस्लाम छोड़ गए, ये उन्हीं अक़ीदों में से एक है। इस्लाम छोड़ने का मतलब है कि आप इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि माज़अल्लाह ना तो कुरान हकीम अल्लाह ताला की कोई किताब थी जो नाज़िल हुई और ना ही माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल थे। तो यही वजह है कि मैंने ये मौज़ू चुना था और इस पे भी गुफ्तगू आज की इस प्रोग्राम में ख़त्म नहीं हो सकेगी, बल्कि जब हम पार्ट 2 करेंगे कुरान हकीम पे एतराज़ात का जवाब, तो ये इसमें कंटिन्यू रहेगी। ये मौज़ू एक दूसरी एतबार से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि खुद जमात अहमदिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहमदियों का तो कुरान ही कोई और है। मुझे याद है मैं यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक मौलवी साहिब 2 एक्स अहमदियों की मौजूदगी में ये बात कर रहे थे कि अहमदियों का कुरान तो तस्करा है, और मैंने देखा कि वहाँ बैठे दोनों एक्स अहमदियों में से किसी ने भी मौलवी साहब को नहीं रोका कि जनाब ये बात गलत है, हम भी कभी अहमदी हुआ करते थे और कुरान हमारा यही था, वही 114 सूरतें हैं, वही 30 सपारे हैं। मुकर्रम शाहज़ेब राना साहिब ने जिस तरह से प्रेज़ेंटेशन पेश की है, हम देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहिब ने इसी कुरान की तफ़सीर की है। पहले खलीफा मौलाना नूरुद्दीन आज़म देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी किताब की तफ़सीर की है, इसी कुरान की। दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब ने भी इसी कुरान की तफ़सीर की है। फिर पहले खलीफा से लेकर सिलसिले के 5वें और मौजूदा खलीफा साहिबज़ादा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब अय्युदहुल्लाह तआला बनी सहील अज़ीज़ ने भी इसी कुरान के दरूस दिए हैं। हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के जो कि सिलसिले के चौथे खलीफा हैं, उन्होंने भी कुरान पाक का तर्जुमा लिखा है, शाया शुदा है। और खलीफा वक़्त हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब की तो कुरान हकीम की तिलावत के मौज़ू पर इरशादात का मजमूआ है जो कि शाया शुदा है, जिसका नाम है तिलावत कुरान मजीद की अहमियत और बरक़ात। तो अगर हमारा कोई और कुरान होता अहमदियों का, तो उसके नाम के साथ ये सारे टाइटल्स चल रहे होते, उसके आगे शरीफ लिखा हुआ होता, उसमें कोई नई सूरतें नज़र आ रही होती, उसके अंदर कोई उनकी तफ़ासीर चल रही होती, उसी की तिलावत का हुक्म होता, उसी की अहमियत और बरक़ात बयान की जा रही होती। लेकिन ऐसा सिरे से भी कहीं नहीं है। इसलिए ये प्रोग्राम जो है, ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है जो कि ज़मन में हुआ है। एमटीए पे हमारे मुरब्बियान कराम ने भी इस सिलसिले में बेशुमार प्रोग्राम किए हैं और आज के दिन तक अ, कोई दूसरी शरीयत किसी भी दूसरे मुसलमान फ़िरके ने हमसे ना देखी ना सुनी। तो ऐसा अकीदा जो मुसलमानों को इस्लाम से ही मुर्तद बनाने में मुमद व मावन साबित हो और जमात अहमदिया को उस अकीदे का सिरे से मुनकिर होने के बावजूद ये सुनाया जाता हो कि तुम्हारा कुरान ये नहीं है। तो यही इस प्रोपेगेंडे के रद्द के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो जो अवामुन नास हैं, उन तक हम ये दुरुस्त बातें पहुँचा रहे हैं ताकि वो अपने ऐसे उलमा से जाकर पूछें कि जनाब आप ये बताते हैं, वहाँ तो हम प्रोग्राम में कुछ और सुन के आए हैं, उनकी वेबसाइट पे भी हमने देख लिया है, वहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। फिर ये वज़ाहत भी बहुत ज़रूरी है कि नसख़ मनसूख़ के खिलाफ सिर्फ़ हम ही नहीं हैं। तारीख़ में हज़रत अबू मुस्लिम इस्फ़हानी ने इस अक़ीदे का साफ़ इनकार किया है। मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, कई हैं जो कि इस अक़ीदे का इनकार करते हैं। सरसीद अहमद ख़ान ने जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने भी ब्रिटिश इंडिया में इस अक़ीदे का साफ़ इनकार किया है। हत्ता कि ऐसे लोग जो सिरे से हदीस को नहीं मानते, वो भी इस अक़ीदे के मुनकर हैं। जबकि गौरतलब बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फ़रमाया कि मेरी इस बात से कुरान की फ़लाँ आयत मनसूख़ हो गई है। और इसके बिल्कुल बरअक्स देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा जो कि अहले सुन्नत में हनफ़ी हैं, अहले हदीस उलमा, शिया हज़रात सब नसख़ मनसूख़ के कायल हैं। तफ़ासीर उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके देखी जा सकती हैं, मैं पार्ट 2 में भी पेश कर दूँगा। अब नसख़ मनसूख़ का जो ये अक़ीदा है, इसको गैर मुस्लिमों ने कैसे लिया होगा? क्योंकि कुरान हकीम में तो साफ़ आ रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, और बेशक हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल किया है।
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب غیر مسلم کیا لکھ رہے ہیں؟ غیر مسلموں میں حوالہ جات تو بے شمار ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ پاورس نے لکھا ہے کہ the number of verses that are considered to have been abrogated increased dramatically between the 8th and 11th centuries، یعنی کہ جو آیات ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی تھیں، ڈرامائی انداز میں 8ویں اور 11ویں صدیوں میں ان کی تعداد بڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں الزہری مینشنز 42 abrogated verses، النحاس 138 and ابن سلامہ 238، at which point an upper limit seems to have been reached۔ ابن عطائی identifies 231 abrogated verses and الفارسی 248۔ پھر لکھتے ہیں السیوطی recognized only 20 instances of true abrogation and شاہ ولی اللہ reduced that number to 5، یعنی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہ پھر تعداد گھٹائی اور یہ تعداد جو ہے یہ 20 تک پہنچی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ 5 نمبر کے اوپر آ گئی کہ 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ ابن العطائی on the other hand, while citing 231 instances of abrogation, appendixes the phrase وَفِهِ النَّظَرِ indicating doubt or uncertainty to his discussion of 26 verses۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ there was considerable disagreement over the scope and parameters of abrogation, especially with regard to the relationship between Quran and Sunnah, and which verses of the Quran, if any, are susceptible to abrogation۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ there is also considerable disagreement over the scope of abrogation within the Quran itself۔ At one extreme, there were apparently certain people who argued that the Quran does not contain either an abrogated or an abrogating verse، یعنی abrogated منسوخ، abrogating ناسخ۔ These people, according to Ibn Salama, have deviated from the truth and by virtue of their lying have turned away from God۔ اب یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ڈیوڈ پاورز جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایک عالم ابن سلامہ صاحب کا فتویٰ پیش کر رہا ہے۔ کس کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں ابن سلامہ صاحب؟ ایسے مسلمانوں پر جو کہ نسخ منسوخ کے عقیدے کے انکاری ہوں کہ ہم نہیں مانتے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت منسوخ ہے۔ ابن سلامہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ have deviated from the truth and by virtue of their lying have turned away from God، یعنی کہ وہ سچائی سے ہی منہ موڑ گئے ہیں اور اس کذب بیانی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ خدا سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں ان کی تعداد تو 1000 سے بھی اوپر پہنچی ہوئی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد علماء آگے بڑھے، زیادہ تر یہ ناقص العقلی اور کم فہمی ہے جس کی وجہ سے آیات کو منسوخ یا ناسخ اس طرف یہ چلے گئے، اور بعض پولیٹیکل مووز بھی ہسٹری کے اندر ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تعداد 20 پر آ گئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک یہ تعداد 5 تک رہ گئی۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ جن آیات کو منسوخ اور جن کو ناسخ مانا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ سیدھی ناقص العقلی ہے، سمجھ نہیں آیا منسوخ کہہ کے جان چھڑا لی۔ حضرت امام میرے نزدیک حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں کفر کے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ تعداد گھٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں کہتے ہیں کہ ان تمام اختلافات کو سامنے رکھا جائے تو منسوخ آیات کی تعداد 500 سے بڑھ جاتی ہے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الاتقان میں ابن عربی کے حوالے سے منسوخ آیات کی تعداد 20 بتائی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ تعداد اور بھی کم ہو سکتی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں میرے نزدیک قرآن میں منسوخ آیات کی تعداد صرف 5 ہے۔ اب اس سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 5 آیات کو کوئی عالم کل کو آگے آ کے ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ منسوخ اصل میں تھی ہی نہیں، ان سے حل نہیں ہو سکی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 5 ہیں، 20 نہیں ہیں۔ اس لیے ہر وہ عالم جو کسی بھی ایسے مسلمان کو، خواہ اس مسلمان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اس نسخ منسوخ کے عقیدے کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیتا ہے، تو ایسے عالم پر لازم ہے کہ وہ پہلے یہ بھی ساتھ میں بتائے کہ اس کا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ ہے، کیونکہ تعداد گھٹانے کا نام نہاد جرم
तो इन बुजुर्गों से भी सरजद हुआ है। इस सब के बावजूद आपको ऐसे उलमा मिल जाएंगे जो अभी भी कई कई आयात को मनसूख मानते हैं, और इस्लाम के इन्हीं करम फरमाओं ने गैर मुस्लिमों की चांदी कराई हुई है। इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसी लिस्टें गैर मुस्लिमों की तरफ से मिल जाएंगी, जिसमें वो बाकायदा दिखाते हैं कि कौन कौन सी लिस्टें जो हैं ये कुरान की आयत जो है मनसूख हैं और कौन कौन सी उनकी नासिख हैं। ज़रा इमेजेस दिखाइएगा। अब आप ये इमेज देख सकते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है। मुझे ऊपर वाला टेक्स्ट पढ़ना है, इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करें। हाँ जी, थैंक्स। दिस चार्ट शोज द एब्रोगेटिंग एंड एब्रोगेटेड वर्सेस। एब्रोगेटिंग मतलब नासिख, कौन सी क्या होती है नासिख? जो किसी को मनसूख कर रही हो। तो एब्रोगेटेड है मनसूख। दिस चार्ट शोज द एब्रोगेटिंग एंड एब्रोगेटेड वर्सेस and four classes of surahs. The Quran verse numbers correspond to Rodwell's translation, whereas the numbers in brackets correspond to Yusuf Ali's translation. ये आप देख सकते हैं नीचे सूरतें दी हुई हैं, मनसूख के कॉलम के नीचे देख लें, नासिख के कॉलम के नीचे देख लें, और ये इमेजेस जैसे जैसे हम आगे देखते हैं हम देख सकते हैं कि ये बाकायदा सूरह फातिहा से लेके ये ख़त्म होते हैं सूरह नास के ऊपर। तो ये उन तमाम जो जो लिस्टें हैं, ये उनमें से अभी सिर्फ नमूने के तौर पे एक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है कि इस अकीदे ने गैर मुस्लिमों के ऊपर क्या इंप्रेशन डाला है। अब हम ये देखते हैं कि इन आयात का तर्जमा क्या है। सूरह अल बकरा में ये मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला के तर्जमा कुरान से। ये आयात हैं सूरह अल बकरा की 106 और 107। नसख मनसूख तो 107 है, लेकिन मैं जानबूझ के उसका सयाक पढ़ूंगा। तर्जमा: अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया, वो हरगिज पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर उतारी जाए, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। जो आयत भी हम मनसूख कर दें या उसे भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी जरूर ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला नीचे हाशिए में लिखते हैं, इस आयत में भी अमूमन मुफस्सरीन गलती खाते हैं, जो ये तर्जमा करते हैं कि जो आयत अल्लाह ने कुरान करीम में उतारी है वो मनसूख भी हो सकती है और हम उससे बेहतर आयत ला सकते हैं। इसके नतीजा में नासिख मनसूख का बहुत लंबा झगड़ा चल पड़ा। मुफस्सरीन ने तकरीबन 500 आयात को नासिख और 500 आयात को मनसूख करार दे दिया, हालांकि कुरान करीम का एक शूशा भी मनसूख नहीं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त तक ये सारी नासिख व मनसूख आयात हल हो चुकी थीं, सिवाय 5 के, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्म कलाम की बरकत से ये 5 आयात भी हल हो गईं। जमात अहमदिया का अकीदा यह है कि कुरान करीम का एक शोशा भी मनसूख नहीं। यहाँ आयत से मुराद पहली शरीयतें हैं, जब भी वह मनसूख हुई या भुला दी गईं तो वैसी ही या उनसे जो बेहतर हैं वो नाजिल कर दी गई। इसी तरह जिस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो कोई नई किताब लेके आ गया, वही हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी मारकतुल आरा तसनीफ़ इज़ाला ओहाम रूहानी ख़ज़ाइन की तीसरी जिल्द है, सफ़ा 170 है। कुरान हकीम के बारे में फरमाते हैं कि और एक शूशा या नुक्ता इसकी शराए और हदूद और अहकाम और अवामिर से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है, और अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिबुल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फ़ुरक़ानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म के तब्दील या तग़य्युर कर सकता हो। आखिर में मैं हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हैं, आपकी मार्कत द्वारा तफसीर कुरान तफसीर कबीर से 3-4 पैराग्राफ्स पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। अभी वो 5 आयात कौन सी हैं, उनका हल क्या है और पीछे क्या कुछ होता रहा है, उलमा क्या बयान करके चले गए, वो हिस्सा रहता है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफसीर कबीर की दूसरी जिल्द है, सफ़ा है 100। उस पर ये लिखते हैं इसी आयत की तफसीर में, फिर सवाल ये है कि यहाँ नसख़ आयात के ज़िक्र का मौका ही क्या था? यहाँ तो यहूदियों की किताब का ज़िक्र हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो कहते हैं हम अपनी ही किताब मानेंगे। बस अगर यहाँ नसख़ का ही ज़िक्र तस्लीम किया जाए तो फिर इस आयत के ये माने होंगे कि यहाँ सुहफ़े माज़िया के नसख़ का ज़िक्र है,
یعنی تورات وغیرہ کا، مگر مفسرین کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے، حالانکہ اس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہیں، ہم اپنے نبیوں کے کلام کو مانتے ہیں، غیر کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور بھلا ہی دیا جاتا ہے، اس لیے تم اسے مان لو۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 101 فرماتے ہیں یہی معنی ہیں جو سیاق آیت اور قرآن کریم کے مضمون کے مطابق ہیں، ورنہ وہ معنی جو بعض مفسرین نے کیے ہیں اور جو اوپر بیان ہو چکے ہیں ہرگز درست نہیں۔ نہ تو الفاظ قرآن کریم ان کے متحمل ہیں اور نہ سیاق آیت ان پر شاہد ہے اور نہ عقل ان کی تائید کرتی ہے، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات مروی ہے جو ان کے خیال کی معیت ہو۔ قرآن کریم سب کا سب قابل عمل ہے، چنانچہ اپنی وفات کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے تمام احکام کے عامل رہے اور اس پر عمل کرواتے رہے، اور قرآن کریم بھی کھلے الفاظ میں اپنے محفوظ ہونے کی شہادت دے رہا ہے، جیسے کہ آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے ظاہر ہے۔ بس ان واقعات کی موجودگی میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہوں۔ اس وقت جو قرآن کریم دنیا میں موجود ہے اس میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں، اور اس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں جس کے مٹانے کے لیے قیاساً ہمیں کسی نسخ کے جواز کا فتویٰ دینا پڑے۔ وہ اپنی موجودہ صورتوں میں کامل اور بے عیب ہے، اور اسلام کے تمام مخالفین مل کر بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت رکھتا ہو یا کوئی مخالف جماعت قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآن کریم سے ہی اس کا رد کر سکتے ہیں۔ غرض اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے، ان سب کے متعلق ہمارا ایک قانون جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں مٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا نظام آسمان سے اتارا جائے، اور کبھی لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے الہی نظام کی جگہ قائم ہو گیا اسے مٹا کر پھر نئے سرے سے وہی پہلا الہی نظام قائم کیا جائے۔ جب الہی نظام ہی اپنی ضرورت پوری کر کے مٹائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نظام دنیا میں بھجوا دیتا ہے، اور جب وہ نظام تو صحیح ہو اور لوگوں نے اسے بھلا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسی پہلے نظام کو بجن سے ہی پھر دنیا میں قائم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدرتیں حاصل ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ آخری پیرا پیش کروں گا، یہ حضور نے 12 صفحوں کے اوپر یہ بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام الہی جو اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون نازل کیا جاتا ہے، تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر، یعنی یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس تعلیم کی حفاظت کی جائے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے افضل رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها فآت بخیر منہا او مثلہا، کہ اگر کوئی کلام منسوخ ہو تب اس سے بہتر لایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ جس کلام کو منسوخ نہ کیا جائے اس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں، بس معلوم ہوا کہ قرآن کریم نہ صرف گزشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہمیشہ افضل رہے گا، اور اس کی تنسیخ کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ